प्रभु जीशु क्रूस उपरे प्रकाश करिथिबा द्वितीय बाणी हेउछि जहा लोकलिखित सुसमाचार 23 पर्व 43 पदरे लेखा जाई अछि। मु तुम्भकु सत्य कहूअछि, आज तुम्भे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो। प्रभु जीशुंकर एही द्वितीय बाणी हेउछि जने पश्चाताप करिथिबा डकायत बा दुष्कर्मकारी को दिया जाइथिबा पापर संपूर्ण क्षमा एवं अनंत जीवनर संपूर्ण निश्चयता अर्थात उद्धारर संपूर्ण निश्चयतार बाणी थिला। एही बाणी प्रभु जीशु स्वर्गर अधिकारी हेबार मध्य स्पष्ट एवं ज्वलंत प्रमाण अटे। एही बाणी प्रभु जीशुंक उद्धार करिवार सामर्थ्य एवं शक्तिर अद्वितीय उदाहरण थिला। दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जनकु प्रभु जीशुंक दक्षिण रे और अन्य जनकु बाम रे अर्थात दुई पाखरे दुई जनकु और मझिरे जीशुंकु क्रूस रे चढ़ाइले। प्रभु जीशु दुई चोर मध्यरे स्वर्ग और पृथ्वी मध्यरे ईश्वर और मनुष्य मध्यरे ठीक सेपरी जेपरी जिशा भविष्यत वक्ता 700 वर्ष पूर्वर भाववाणी करथिले, जहा आमे जिशा पुस्तक 53 पर्व 12 पदरे देखिबा को पाओ। अधार्मिक मानक सहित से गणित हेले। सही दुई जन दुष्कर्मकारी बा डकायतंको उद्धार पाइबार समान सुजोग थिला। सही दुई जन प्रभु जीशुंक ठार समान दूर रे थिले। दुई जन उद्धार पाइबार समान द्वार रे थिले। एमाने डकायत दुष्कर्मकारी थिले अर्थात आवश्यक स्थले हिंसा मध्य करुथिले, चोरी करुथिले, अनैतिक कार्य करुथिले। तेणु तो सेमानंकु क्रूस रे चढ़ाई मृत्युदंड दिया जाउअछि। माथ्यू एवं मार्कंक लेखारे डकायत, लूकंक लेखारे दुष्कर्मकारी, जोहनंक लेखारे आउ दुई जन एवं जिसाय भाववादी एमानंकु अपराधी दुष्टगण बोली कुहंती। अर्थात उद्धार पाइबार कौनसी योग्य नथिले। आमे समस्ते मध्य सही दुई जनंक परि हुए तो कार्यरु नुहे किंतु स्वभाव रे आमे मध्य उद्धार पाइबार योग्य नथिलु। रोमियो 3 पर्व 10 पदरे जेपरि लेखा अछि, धार्मिक केही नाही ना जने सुधा नाही। रोमियो 3 पर्व 23 पदरे समस्ते तो पाप करी अछंती पुनि ईश्वरंक गौरव रहित होई अछंती। रोमियो 6 पर्व 23 पदरे आ पापर वेतन हेउछि मृत्यु। प्रभु जीशुंक दुई पार्श्वरे जेउ चोर दुईटी अछंती, दुई भिन्न श्रेणीर लोक माने अछंती। दुई प्रकारर ख्रिस्टियन माने अछंती। दुई प्रकारर ख्रिस्टियन चिंताधारा को मध्य बुझाए। प्रथम टाइपर लोक माने हेले क्षमा पाइथिबा पापी एवं अन्य टाइपर लोक माने हेले क्षमा पाइ नथिबा पापी। प्रथम प्रकारर लोक मानक मनरे परमेश्वरंक प्रति भय थाए, अन्य प्रकारर लोक मानक मनरे परमेश्वरंक प्रति भय न थाए। प्रथम प्रकार लोक निजको दीन करिबा सह प्रभु जीशुंक प्रभुत्व स्वीकार करंती। अन्य प्रकार लोक गर्व अहंकार रे निज इच्छार पूरण पाई निजर स्वार्थ पाई बंचंती। गोटे प्रकार हेउछंती उद्धारर निश्चयता पाइथिबा लोक समस्ते। अन्य प्रकारर हेउछंती कौनसी उत्तर पाई नथिबा लोक समस्ते। ध्यान दियंतु, प्रथम डकायत बा दुष्कर्मकारी से भी मते रक्षा कर बोली कहिला कि नाही, उद्धार मागिला, किंतु तार उद्धारर लक्ष्य कौन? परिवर्तन हेबार लक्ष्य नाही। अनेक सुस्थता लोड़ंती, परिवर्तन हेबा पाई नुहे। अनेक ईश्वरंक ठारु आशीर्वाद लोड़ंती, परिवर्तन हेबा पाई नुहे। शारीरिक आशीर्वाद सकल आमे परमेश्वरंक ठारु पाओ, किंतु ताहा उद्धारर ग्यारंटी दिए नाही। प्रभु ताहाको उत्तर देले कि किछि उत्तर देई नाहंती। केते जनंकर प्रार्थना शुणा एका जीव नाही। द्वितीय डकायत बा दुष्कर्मकारी विषय टिके आमे ध्यान देबा। एही द्वितीय चोर शिष्य जाकुब और जोहनंक परि अधिकार रे कहिला नाही, आपण महिमा प्राप्त हेले आमको प्रमुख स्थान देबे, किंतु से दीनता सह विनती कला, सुजोगर उचित लाभ उठाइला। किछि घंटा पाई मात्र से प्रभु जीशुंक सान्निध्य रे थिला, तथापि स्वर्ग राज्यर अंशी हेला। माथ्यू लिखित सुसमाचार 27 पर्व 39 पदरु 43 पदरे आमे देखु, आ सही बाट देई जाउथिबा लोक माने आपना आपना मुंड हलाई ताहांकर निंदा करी कहिबाकू लागिले, रे मंदिर भग्नकारी
ଓ 3 ଦିନରେ ତାହା ନିର୍ମାଣକାରୀ। ତୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇଆ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପରିହାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ପରା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ସେ ଏହି କ୍ଷଣି କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଯଦି ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାହା ହେଲେ ଏହି କ୍ଷଣି ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ତ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ଉପହାସର କଥା ସେହି ଚୋର ପାଇଁ, ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକାୟତ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତିର କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ 3ଟି ଭାଷାରେ, ଏବ୍ରି, ଲାଟିନ ଓ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନାମ ଫଳକ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଲଗା ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କାରଣ ସାଜିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଭାବେ, ରାଜା ଭାବେ ଜାଣିଗଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଲା, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକାୟତ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦେଖିଲା, କୌଣସି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଦେଖୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲା, କୌଣସି ରାଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲା, କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେଦିନ ସେ ଭିଡ଼ ଯାହା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ଦେଖିଲା। ସେଦିନ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକାୟତ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯାହା ପାଇନଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ତାହା ପାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ସେ ଜାଣି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। କୌଣସି ଆଶା ନଥିବା ଏକ ଅପରାଧୀ, ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ସଜାପ୍ରାପ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ହେବାର ଗୌରବ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଦେଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଡକାୟତ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତିମ ଅନୁତାପ, ଅନ୍ତିମ ପଶ୍ଚାତାପ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭାବନାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ପାରଦୀସକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରର ନିଶ୍ଚୟତା ନିଜେ ପାଇ ଅନ୍ୟ ହଜାତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।